Kana kung nag-jogging mo kuya mo silingan og wa pa kay mo human og dagan itira mo gingon ani. 34. 35 si Kansit. Kana padayon core. Kada sisira ulo. Two. Og tiwasan nga video ar makita nimo nga nawanan mi pag-uli. Wanan. What? Wanan pero padayon gyapon. For today's video guys, ubanta soloran ta atong buhaton ron guys no. So mudagan ta murag pabukid dur taron. So stretching tadaan ha. Tata. Og nag-stretching na dayon ko ana guys kay mao man gini atong buhaton sa dili pa mudagan mag-stretching man ta. Kay naanad naman ta ani ato pagabuhaton aton lang ni padayon gyud. Alangan man og dili na ta mag-stretching ani sa sige na tog dinagan mag-stretching bayata. Og sa wala dama sa sige na kong inat-inat ana akong mga kaunuran og bukog niabot akong silingan niagi mao to akong gihagad nga dagan mi. Og wala gyud mo balibad sa way duha-duha. Ang second. Go. Nansinis ba? Ha? Nansinis. Berka? Tata. Natay kauban guys ato silingan gyapon. Tata. Og niuli siya sa ilaha, giuli niyang bula kay mukuyog siya nako. Dili na ni siya soloran, duharan na ni. Gago! Kay duha naman ming mudagan, nindot kayo ni kay nakoy kauban. Walay laay sa pagdagan ba, nindot ning nakay kauban kay nakay ka-istorya ning dagan. Okay na to stretching. Atong silingan ni agi atong gihagad og dagan kuyog daw siya to. Nindot kayo. Samtang nagpaabot niya mo silingan, pinaflex ta diridaan. Kuyog idol. Stretching na ko na siya, mana siya stretching guys dito sila ha. So largo na migdagan ha. Tata. Inay ta. Aligre gini ron guys. Gibikugan dapat talas na tandagan. No, bikugan sa siguro taron. Kamo pa pagdagan tug balik. Pero padayon gyapon ta. Keep going. Dayon. Nya kay naa may magpa-shoutout nato ato ning i-shoutout. Shoutout ta nimo diha Jerwin Oyangurin og si Noah C. Lopez. Salamat kayo sa inyong suporta guys og padayon lang ta diri. Keep going. Keep going te. Buntag. Dayon. Indo ta hanggapon sa hangin diri guys. Gini agaw. Wagi abog. Way sangit ilong di ka dagkugog mo. Gago! Tara. 3 km na mong nadagan, 3 km. Ta padayon. Dragon fruit. Liluan. Dragon fruit. Laos to nahan. Gamay-gamay lang dito. Nahan. Padayon. Tara, padayon ta. Okay, 5 km. 5 km dagan na mo. Dayon. Hihi. What a view. Oh. Ang view dia. Oh, ang view. Wow. Wow. Adong. Nice one. Picture tadi, picture. So guys, nindot makay view diri. Nya hangin kayo, ari kuno mitira sa mong 100 push up ha. What? So day 29 sa atong 100 push up challenge ha. So atong tirahan. Ta. Tira ta. Up. 3, 2, 1 down. 1 2 3 15 16 59 30 40. Come on. 51 49 50. Last 5. Come on. 1 2 3 4 5 55. First set. Relax. Walay relax. What? Largo ni tira ta core. Kada sisira ulo. Core ta core. Core largo. Ta ready. 1 2 3 9 10 19 20. Last 5
1. 5. Alay na sad, ano na sad. Na isa. Na 1 2 3 9 10 19 20 last 5 1 2 3 4 5 Woo! 50 core workout. Relax na ta, relax. Okay na guys, recover na, push up na si Kanset, ha? Ta. Ready? 1 2 3 9 10 11 19 20 21 30 31 32 33 34 35 35 si Kanset. Kana padayon core. Core ta core. 2 3 4 10 11 19 20 okay 21 25 untuk ko sa anak 1 2 3 4 11 12 20 last 5 21 24 25 last 5 26 30 last 5 agad 31 34 35 okay second set push up second set core relax ta third set push up daogo na to nya core sad ha ta wide ta wide na ready 3 2 1 down 1 2 3 4 5 10 11 20 21 25 26 27 35 36 40 last 10 41 49 50 50 third set push up tapadayon ta core ano ta 1 2 3 4 10 11 19 20 29 30 kilid 1 2 3 4 10 11 20 come on 21 29 30 ta ato po na gamay ta na 1 2 3 4 5 14 15 29 30 ta pikas 1 2 3 9 30 daog na sa push up nakakuha ta og kuan 140 sa core sad katira ta ambot pila to basta kay nakatira ta score og dughan relax ta gamay nya balik migdagan na idol ha hihi syempre water break dayon tano para recover mo ni okay na kay inom na mig tubig nya hinahinay na migdagan ha ta dagom nga kabuntagon guys dagom nga kabuntagon dagom talisik na guys talisik na oh no dayon yapon Uwanan pero padayon Japon. Basaan na mo. Pero pagi fighter 9 km ang dagan. 9 km. Padayon. Na, padayon. 12 km guys, 12 km. Ta, padayon. Na. Gamay na lang. Padayon. Guys, naamong kaubas trabaho, trabaho. San? Amo to ka pa trabaho driver.
Fighter kayo to. Ay gigihunong. Og di ta bikugan, di ta mahunong. Para sisira Og ulo. apoy na, relax lang, hinahinay atong dagan ha. Ay gigihunong gyud. Ana na siya motivation ba. Basta di ka bikugan ay gihunong. Hoy! Law. Padayon. Kaya ra kay na duol na kayo ta. Igabot dito tingbang pahuway. Ha? Padayon. Ha? Sakit na kuno NTL pero wa pa man siya bikugi. Padayon gyapon ta no. Gi, hinahinay lang. Di okay kayo no. Wa ni mo gipahuway, aper be. Aper nice one. Anar ready day pahuway, ready day unong. Basta di pa kabikugan no. Padayon hinay lang. So ato tanaw si Strava pila mong nadagan ha. Okay kayo, nakaka-14 mi. No, 14 kami duha. No, fighter kayo. So nakatira na sa tong push up, nakatira ta sa tong core dito sa babaw. Nya nakaka-14 mi dagan, okay nang adlaw. No. Salamat. Di na masero kuno, di na masero ingon siya. So salamat kayo. Sa sunod na sad.